Hey guys, good morning. Welcome back to my new blog. তো মই আছোঁ বৰ্তমান অৰুণাচলৰ কিছুমান অলপ কামত আছোঁ। তো আজি মৰ্ণিঙতে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। প্লিজ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, স্কিপ নকৰাকৈ। ৰাতিপুৱা ওলাই আহিলোঁ অলপ ইয়াৰ নাজাৰাটো চাবলৈ। এইটোৱে হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নাজাৰা। ये देखो नामथाई में है हमारा पे। क्या सुंदर जगह है। हिलौर नदी, ऐसा व्यू देखने के लिए है। यहाँ का रोड भी बहुत अच्छा है। तो गाइस फाइनली मैं गई इसको दुकान মেগী আনিব গৈ আছোঁ। মেগী আনিম আৰু চাহ খাবলৈ। তো নাজাৰা চাহ নাই, ইমান ধুনীয়া। এতিয়া তুমি ये है मेरा कुत्ता। বন্ধ এজনক লৈ আহিম বুলি ভাবিছিলোঁ দোকান, অকলে আহিছোঁ। গৈ আছোঁ। চায় বাগান সব আছে ইয়াতে। ये देखो चाय का बागान। पीछे में कुत्ता आ रहा है, मेरा पीछे आ रहा है। ये है चाय का बागान। चलो दुकान चलते हैं। बात है यहाँ पर राति माने 5টামান বজাৰ পৰা সব দোকান বন্ধ হৈ যায় আৰু ৰাতিপুৱা সোনকালে খোলে নৰ্মেলি। ৰাতি মানে ওলাই আহিলে একো নাপায় আৰু 5টা বজাৰ পাছত সব দোকান বন্ধ হৈ যায়, একো নাপায়। हॉस्पिटल है ये हॉस्पिटल है। अभी जा रहे वो है बच्चा बिल्डिंग देख रहे हैं, वहाँ पर ये दुकान। megi lagi sih, megi nah megi naik atau megi oh yang apa lagi kalau megi apa lagi hah megi 10 টাকা deh 10 টাকা লৈ ল'লোঁ ফাইনেলি মেগী। তো বৰ্তমান গৈ আছোঁ ৰুমত। এইখিনি মেগী তো বনাওঁ, খাওঁ। তো ডিউটি আছে আজি, অলপ মানে ডিউটি আছে, ডিউটিত যাম। তো আপোনালোকক যি দেখাব পাৰোঁ দিনটো চব দেখাই যাম। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্লিজ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু ব'লক আমি আমাৰ ৰুমত যাওঁ। ये सा नजारा इसको ये क्या पेड़ है, कमेंट करके प्लीज बताना। ये चाय का बागान है।
মোৰ ৰুমত এজন মানে फ्रेंड है तो उसको भी दिखाते हैं चलो Kedua naik hati, naik biar kau deh salah mana. Bantu aja nih gitu. Ini room, yeah. Taruh mas tanah gini. Kau bener sih kan? Kalau kita betul di luar sana. ये है हमारा रूम कमरा किचन है मैं आते हूँ মোৰ ৰুমৰ সকলো বস্তু দেখা দিছোঁ এইটো বাথৰুম হয় এইটো মই শুনো এটা চাৰ্জাৰ চাৰ্জ লগাওঁ तो गाइस बोलो আমি মেগি Kayak kita tadi lesu. Gimana mana. Ada lagi itu mama. Coba pakai. Saya lagi. Itu aja. अंदर लिया क्या होता है ये कुछ कैसे होता है नहीं बनाना पहले पानी देना चाहिए पानी देना तुम खाना है यार नहीं अंदर हां अंदर अंदर हां ऐसे कर कितना अंदर लेना अंदर नहीं तो कहां से लेना बोलो Oh my god, what is this? This is camera But why I tell you something? दीवार बनाने वाला है हाय कर दो यहाँ से आके बाद में YouTube पे चाहे আমি তোমার একদিন কিনা বসলাম না তো ফোন মারলাম মুখ করে আসলাম বিউটি পার্লার গেলাম না আমরা তো 7:10 ফোন বেশি লাগবে না উঠি সে মুখ পুরো আশা সমস্যা করে যাও ভাই আসলে সব পারেন বাইরে রাখুন দিন আমি মারা না হ্যালো
sunny, 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 sunny है ना। अच्छा इसको देखो। চলে আমি বড়াই তো বাড়ি যাই না এটা বাক্কা তো আমি দোকান তো বড় বড় সাথে দোকান বন্ধ হয়ে আছে তো কি কোয়া কই দিয়া क्या हेलो बोलेगा गुड मॉर्निंग एवरीवन हम लोग दुकान जा रहा है अभी अंडा अंडा लाने के लिए और और आप लोग हमेशा हम लोग के साथ रहे ना मैगी बनाएगा सुबह ब्रेकफास्ट के लिए देखना তো গাইস ভিডিওটো আজি ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেন্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু জয় হিন্দ জয় ভাৰত জয়